اب اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. آپ نے اس میں بتانا ہے جہاں پر بھی باب افعال استعمال ہوا ہے وہ کہاں استعمال ہوا ہے، اس کا کیا مطلب بنتا ہے، اور اگر آپ اس کا روٹ بھی بتا سکیں گے تو اس سے بھی بہت فائدہ ہو جائے گا. ایمانکم میں تھا. ایمانکم میں ٹھیک ہے، باب افعال ہے، بالکل صحیح. افعال کے بدن پر ہے ایمان. اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا ایمان کا؟ جی سر، ایمان کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ ایمان کا آگا الف واو اور نون سر. الف میم اور نون ہوگا. میم اور نون. اچھا شکیل صاحب کیا بتا رہے ہیں؟ رؤف تو اگر دیکھیں میں نے یہ نا سائڈ میں وزن بھی لکھ دی ہے، مثلا یہ رؤف ان میں سے کسی سے ملتا ہے؟ نہیں ملتا نا، تو رؤف نہیں ہے. اور کون سا ہے؟ ناس. ناس سے ناس کس سے ملتا ہے ان میں؟ ناس تو ناس. اچھا اور اس میں کہیں نہیں، کوئی نہیں. نہیں ایک اور ہے، دیکھیں رحیم. دیکھیں یہ سارے وزن جو ہے نا میں نے یہ سائڈ پہ لکھ دیے آپ کی آسانی کے لیے. رحیم ان میں سے کس سے ملتا ہے؟ یدیو سالی یدیو. یودیو. یودیو کس سے ملتا ہے؟ ادھر سے بھی دیکھ کے بتا سکتے ہیں، ادھر سے بھی دیکھ کے بتا سکتے ہیں. یودیو کس سے ملے گا؟ یسلا سے. یسلیمو سے. یسلمو. اس کا روٹ، جی اس کا روٹ کیا ہوگا؟ زاد یہ عین. زواد یہ عین، جس سے ضائع ہونے کا لفظ ہوتا ہے. تو ضاع یدیو ہوتا ہے بیکار ہونا، اضاء یدیو ہوتا ہے کسی کو بیکار کرنا. اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو ضائع نہیں کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا رؤوف ہے، بڑا رحیم ہے. اچھا جی اس میں اتممتو. اتممتو، ٹھیک. اتممتو کا روٹ کیا ہوگا؟ اور تے میم تے میم اتممتو. میم میم. میم میم. تما یتیمو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پورا ہونا. اتما یتیمو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پورا کرنا. اتما اس نے پورا کیا، اتممتو میں نے پورا کیا. یعنی اصل میں یہ تھا اتمما. اتمما اتما ہو گیا، اور اتمما سے جب واحد کا متکلم کا صیغہ بنا تو بن گیا اتممتو، میں نے پوری کر دی تم پر اپنی نعمت. اس کے علاوہ کہیں ہے؟ اکملت. اکملتو. اکملتو کا روٹ کیا ہوگا؟ کاف میم اور لام. لام. کاف میم اور لام. تو کمولا یکملو کا مطلب ہوتا ہے مکمل ہونا. تو اس سے پھر باب فعال کیا بنے گا؟ اکملتو. اکملا، یعنی اگر ہم دو بنیادی صیغے بنے کریں تو کیا بنیں گے؟ اکملا اس نے مکمل کیا، اور مضارع کا صیغہ یکملو. یک یک یکملو. 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 اسلم یسلمو کے وزن پہ بنے گا نا، اسلم جی یسلمو سے اکملا یسلم. یکملو. اور اس کا وہ کیا بنے گا مصدر؟ اکلا. اکلا. اکمال بنے گا. اکمال. اچھا جی دونوں آگے ہیں، چلیں دونوں دیکھ لیں. یہ اوپر والی میں کیا ہے جی؟ کوئی ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ وحبط اعمالہم، اس میں کوئی چیز لگ رہی ہے آپ کو؟ انزلہ. انزلہ بالکل ٹھیک. انزلہ کا کیا مطلب ہے؟ انزل ما انزل اللہ. نازل کیا.
नाज उसने नाजिल किया, इसका मुजारे क्या होगा? नज़ला नहीं, नज़ला तो माजी है। अंजला का मुजारे क्या होगा? मुजारे के लिए देखिए आपने हाँ ये वजन याद रखने, यन- अस्लमा यन- यनज़लू यन यंस यनज़लू देखें, युन्स यनजलू में ये पर जबर है, ينزل ينزل युन्ज़लु युन ينزل युन्ज़िलु युनजिलु, युस्लिमु आपको युन्ज़िलु याद होना चाहिए, अस्लमा युस्लिमु, इस्लाम, तो युनजिलु। और इसके अलावा आमालहुम आमाल जो है ये नाउन है और ये अमल की जमा है। अहबता फअहबता आहबता, अहबता आहबता, हबीता यहबतु का मतलब होता है किसी चीज का बेकार हो जाना। अहबता उसने बेकार किया, जाया कर दिया, इस वजह से कि उन्हें नागवार गुजरा जो अल्लाह ने उतारा, तो अल्लाह ताला ने उनके अमाल जाया कर दिए। अहबता से मजारे क्या बनेगा? युहबितु युहबितु, युहबितु। और इससे मसदर क्या बनेगा? मस्तर अहबता देखें, अस्लमा युस्लिमु से मसदर क्या है? इस्लाम 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 है ना। तो अहबता इस्लाम युहबितु से मसदर क्या होगा? एहबात इहबात एहबात, एहबात, बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसमें क्या है? कोई आ रहा है बाबे फाल नजर? नहीं, है इसमें, गौर से देखें। यु युसिरु अच्छा, युसिरु कैसे बनेगा? इसका रूट क्या होगा? स्वाद रे रे स्वाद सिर्रु। रे रे, स्वाद रे रे से बाबे फाल की फिर सीगे क्या बनेंगे? पहला क्या बनेगा, यानी मादी क्या बनेगा? शिर्रु देखे ना, मादी का सीगा क्या है, जहन में लाएं। पहला सीगा क्या है मादी का, जो हमने याद किया है? अस्लमा। दर अस्लमा से क्या बनेगा? युसिरु। अस्लमा, سر असरा मादी का सीगा भी यही होगा ना अच्छा माजी जी। ये हो गई जी असर असर्रा, यानी असररा है, असर असररा फ्लो में बन जाएगा असर्रा। असर और इससे जो मजारे का सीगा है वो क्या बनेगा? युसिरु युसिर्रु, यानी युस्लिमु के वजन में बना युसरिरु, वो बन गया युसिर्रु। और उसकी प्लूरल क्या होगी? युसिर्रून युसिरुना युसर, युसिर्रूना। तो ये लम की वजह से भी नून रूना। खत्म होगी। इसका जो मसदर है वो क्या होगा? इस असरु, इसरर अस्लमा युस्लिमु का मसदर क्या होता है? इस्लाम इस्लाम। तो इस्लाम असरारा युसरिरु का मसदर क्या होगा? इसरार, जो अब्दुल मजीद साहब ने बताया। तो अब ये इसरार, आप इससे मसदर निकाल सकते हैं। अब आप जब मसदर निकाल लेंगे तो आपके लिए तर्जमा करना बहुत आसान हो जाएगा कि वलम युसरू का मतलब क्या है। और जिन्होंने नहीं इसरार किया अपने किए के ऊपर, जानते बूझते हुए, उस पे ढीठों की तरह अड़े नहीं रहे। अच्छा जी, आखिरी इसमें कहीं नजर आ रहा है बाब इफ़आल? जनाफान, जनाफन अगर आप बता रहे हैं तो ये इन सारों में से किससे मिलता है? नहीं मिलता। इसमान, असलहा फासलहा असलहा असलहा, असलहा ठीक है। असलहा का रूट क्या होगा? स्वाद लाम है स्वाद लाम है स्वाद लाम है। स्वाद लाम है से माजी तो यहाँ पे आ गया असलहा, उसने इस्लाह की, किसी चीज को दुरुस्त किया। सलाह यसलह का मतलब होता है दुरुस्त होना, असलहा का मतलब हो गया दुरुस्त करना। इसका मजारे क्या होगा? युस्लिहु युस्लिहु युस्लिहु। और इससे मसदर क्या होगा? इस्लाह इस्लाम इस्लाह। तो असलहा बैनहुम, बस उसने इस्लाह कर दी उनके दरमियान। इसके अलावा कोई नजर आ रहा है बाब इफ़आल?
اسمن اسما اسمن کس سے ملتا ہے؟ افل افل سے نہیں، افعل سے نہیں، افعلا تو ہوگا اسلمہ، تو یا تو اسمما ہوتا نا، یہ تو الف پر پہلے زیر ہے، یہ نہیں ملتا۔ ان ساروں میں ایکچولی زیر تو صرف افعال میں آ رہی ہے، بٹ افعال کے ساتھ تو اسم نہیں ملتا، وہ تو اسمام ہوتا تو ملتا۔ کیوں جی عبد المجید صاحب آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے؟ بینہم سوچ رہا ہوں لیکن بھائی مجھے کچھ نظر نظر بینہم نہیں آ رہا۔ بینہم میں تو دور دور تک باب افعال نہیں ہے، بین تو خافا ویسے ہی ایک وہ خافا جو ہے 3 لیٹرڈ ہے، ثلاثی مجرد ہے، یہ پس جو ڈرا۔ موسن موسن، موسن کا روٹ کیا ہوگا، اندازہ لگا سکتا ہے؟ واو صاد صاد واو سواد اور یہ وسا یسی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی تاکید ہو جانا، اس سے باب افعال بنے گا، کیا بنے گا؟ اوسا یوسی، کسی کو تاکید کرنا، وصیت کرنا، تو اوسا یوسی ہو گیا وصیت کرنا۔ تو موسن کیا ہے؟ اصل میں یہ موسیون ہے، تو موسیون کیا بنے گا، کیسے بنا واو سواد یہ سے؟ یہ مفعلن کے وزن سے مفعلون کے وزن پہ، تو یہ اس کا کیا بنے گا؟ فاعل بنے گا، مفعول بنے گا؟ مفعول سوری فاعل ہے جی فاعل ہے۔ تو پس جس کو اندیشہ ہو موسی سے، وصیت کرنے والے سے کسی جانبداری کا یا گناہ کا، تو اس نے ان میں اصلاح کر دی، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔